कले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुकल बला गिरे ए धन यौवन पुत्र परिजन ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरे पदानी तीरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु भव सिंधु रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग गौर रे गौर 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 हरे जय सचिनंदन गौर हरे गौर 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 हरे जय सचिनंदन गौर हरे नितै गौर हरि बोल हरि बोल नितै गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अनंत कोटि वैष्णव जन की जय श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय उपस्थित भक्त जनों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्णा समस्तों को प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी साउंड आसी प्रभु जी आपनको वॉइस बहुत कम आसुची हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम अच्छा हाँ हरे कृष्ण अबे देखंतु आगे प्रभु जी भी ठीक आसला हरे कृष्ण ठीक है हरे कृष्ण समस्तों को
इस्कन मैंगलोर तरफ आप समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज अध्याय हूँ नवम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघु। हरे कृष्ण प्रभु जी म्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण। कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण माता जी देखो तुम स्क्रीन आस्तिक नहीं। आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्ण स्क्रीन देखा होती आसिनी प्रभु। आस्ते। हाँ एबे आसिला। आज्ञा हरे कृष्ण समस्त को। तो आज अध्याय हूँ नवम अध्याय यार नाम हूँ
राज विद्या राज गुह्य योग। हरे कृष्ण राज प्रभु प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रभु जी म्यूट कर दिया हरे कृष्ण। साउंड सुबुची मझी मझी टे कटि जाउची प्रभु जी सब बळे आसु नै ठीक आसुची किंतु टिके ठीक है मझी टिके कटुची कहले मते जेतरा न आसुवा। आज्ञा प्रभु जी। आज अध्याय अछि राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या माने हला किंग ऑफ ऑल नॉलेज। ते विद्या अछि सब विद्या भितर राजा। और राज गुह्य माने हला मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सबटु गुह्यतम कॉन्फिडेंशियल। तो ए दुटी जिनस कृष्ण आज हमको कहबे कहीं ना आम जानते कृष्ण का विषय ज्ञान होची प्रकृत ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ताठू ऊर्ध्व ज्ञान किछि नहीं। और से ज्ञान होची गुह्यतम कहीं ना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जाको समस्त बुझी पारे नहीं ताकू बुझिबा पय भक्ति दरकार। भक्त्या मम अभिजानाति कृष्ण कहते मते केवल अपन भक्ति माध्यम जानि परिवे और भक्ति माध्यम रे ही अपन मोर रहस्य भीतर प्रवेश कर पारे। तो कृष्ण होते रहस्यमय रहस्य को जानिबा बहुत कष्ट। बहुत लोग कहते कृष्ण कहीं केमती कले कृष्ण कहीं केमती कले माने जहाँ भी किसी तो मानसिक भाव में चिंता करते मेंटल स्पेकुलेशन से हमें कृष्ण को जानी पारिबो नाही। हमें एनालिसिस करी कृष्ण को केबे जानी पारिबो नाही। कहै विश्वास से मिलय हरि तर्के बहुत दूर। हमें तर्क माध्यम भगवान को पाई पारिबो किंतु बहुत दूर। तेणु इजीएस्ट मेथड है भक्ति और विश्वास। हमें यदि विश्वास रखू बहुत इजिली भगवान को बुझी पार। तो से विषय आज कृष्ण कहे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि श्रूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कृष्ण कहते अर्जुन तुम कौन से असूया नहीं तेणु तुमको यही योग कथा कहबी जहाँ तुम पक्ष गूढ़तम जहाँ ज्ञान विज्ञान सहित जानी तुम अमंगल मुक्त हो। तो कृष्ण को जानवर गोटे क्वालिफिकेशन ये कहते कृष्ण तुम असूया शून्य नॉन एनवियस क्या ईर्षा करना। तो अर्जुन डेफिनेटली क्या ईर्षा करते कहीं ये सब जिन जो युद्ध को आसती भाई मान को क्षमा करदे राजी अच्छा किंतु धृतराष्ट्र दुर्योधन मैंने केबे क्षमा करने को राजी नहांती माने जेकोसी उपाय हो राज्य को निज अख्तियार को आने चाहते सब एनवियस से धृतराष्ट्र भगवत गीता किसी बुझी पारे ना। अर्जुन बुझले बहुत सुंदर भाव संजय बुझी पारे ये कि शुणुले किंतु धृतराष्ट्र बुझी पारे ना कहीं ईर्षा कातर थे। तो कृष्ण से जिनस कहते ये जो जिनस तुमको कह बहुत गूढ़ समस्त बुझी पार ना या जो तुम थे असूया नहीं तेणु तुमको मुझे जिनस कहूँ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमं प्रवक्ष्या भगवं धर्म्यं सुखम कर्तुमव्ययम्। यही ज्ञान होची शिक्षार राजा समस्त रहस्य सबुठ रहस्य या होची शुद्ध ज्ञान एवं यह हृदयंगम करी आत्मार प्रत्यक्ष धारणा देता है। यह होची धर्मर सिद्धता या अनंत एवं यह आनंदर संपन्न होची। तो भगवान कहते ये ज्ञान है अल्टीमेट ताठ ऊर्ध्व ज्ञान किसी ना आम दुनिया जदि आनंद लाभ कर खुशी रही ज्ञान मध्यम ही आमको खुशी मिल। भौतिक जगत में जहाँ भी खुशी पाचे सब किसी टेम्परारी आ भौतिक जगत में खुशी रियल खुशी नुह कहीं भगवान कहते मुझे भौतिक जगत तैयारी करछि दुखालयम अशाश्वतम दुखर घर और टेम्परारी। तो यही टेम्परारी दुनिया रे आमे जदि रियली खुशी खोजबू आमको मिल ना जो खुशी आम पाचु रहा टेम्परारी आज जब टे खुशी कलु काली दुख कर दुख आस हाँ सुख पर दुख आसे दुख पर सुख सब किसी टेम्परारी। अश्रद्धा दान पुरुषा धर्मस्था संपरंतप
अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप ए धर्म रे महिमा पर श्रद्धा न रखुथिबा मनुष्य मते न पाई ए मृत्यु प्रधान संसार मार्ग रे प्रत्यावर्तन कर। कृष्ण कहते श्रद्धा जार नहीं, मो पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, शास्त्र उपर विश्वास नहीं, धर्म रे महिमा माने शास्त्र को विश्वास करिया। शास्त्र है धर्म गोटे बहुत बड़ा अंग। आम यदि शास्त्र को विश्वास करनु तो डेफिनेटली आम धर्म को विश्वास आम तो निजको हिंदू बोली कहूँ किंतु रियली आम हिंदू की नुह से आमको डिसाइड कर नीति नियम कौन मान कौन पाल धर्म माने नुह जे बर्थ राइट मो बापा हिंदू माने मु हिंदू, मो बापा मुस्लिम माने मुहली मुस्लिम, एटा धर्म नुह। जमते कृष्ण कहते चतुर्वर्ण माया सृष्ट गुण कर्म विभाग चारिटी वर्ण तैयारी करते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केमती ना गुण कर्म हिसाब से बर्थ राइट नुहे जन्म राइट ठीक सेमती धर्म भी बर्थ राइट नुह। धर्म केतबेले आमे से धर्म लोक कह जो आमे से धर्म को पालन करू। धर्म माने हला नीति नियम आचरण आमे से धर्म नीति नियम आचरण जो पालन करू आमे निजको कहि पारू से धर्म लोक से हिसाब रे अधिकांश आमे हम कौन से हिंदू धर्म आचरण पालन करना हो कहीं ना आम शास्त्र भी पढ़ुना तो कौ हिसाब आम निजको हिंदू कही पार तो एक्चुअली रियलिटी है आमर कौन सी धर्म ना आम धर्महीन हो जाए आ धर्म विहीन मनीष पशु तुल्य जीवन है मनीष जीवन पशु जीवन आम बचु जदि आम पाखे धर्म तो कृष्ण कहते जार धर्म नहीं श्रद्धा नहीं मो पर से बारंबार संसार जन्म होती कहीं मनीष निजको मनीष भाई प्रूव कर पारना प्रमाण कर पारना तेणु से मत के भी पाई पारती नहीं आ बारंबार संसार को प्रत्यावर्तन करती जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र पेशी हूँ कहीं समस्ते पशु जीवन बंचुंट मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहंक तेस्वस्थिताः मद्वारा मोर अज्ञात रूप से समग्र ब्रह्मांड विस्तारित समस्त प्राणी मो ठारे अछंती किंतु मु समानक ठारे नाही। तो एटा टिके फिलोसॉफिकल जिंस आसला कृष्ण कहते सेदिन आमे मध्य डिस्कस करथु भगवान सबुआडे अछंती प्रति कोण अनुकोण रे अछंती तांकर अज्ञात रूप रे आमे तांको देखि पारना किंतु कृष्ण ता माने न जे कृष्ण हले अज्ञात निराकार कृष्णकर आकार अछि कृष्ण जने पुरुष व्यक्ति किंतु तांकर केतोटी रूप हला अज्ञात रूप जेमती जलर स्वाद आकाशर शब्द ये सब है निराकार ठीक से भगवान प्रत्येक अणु परमाणु अच्छे किंतु आमे तांको देखि पार निराकार रूप भगवान समस्त जीवंत संस्था भितर परमात्मा रूप में अच्छे भगवान कहते समस्त प्राणी मो ठारे अच्छे कहीं भगवान तो सब किसी सृष्टि है अहम सर्वस्व प्रभाव अतः सर्वं प्रवर्तते सब किसी मोटू बाहर किंतु मु ठारे नहीं ये सब केमती है पुणी भगवान कहते समस्त अज्ञात रूप अच्छी मो जीवंत संस्था देहरे अच्छी परमात्मा रूप में पुणी से कहते मो नहीं तार अर्थ है मु कहा गुण रे नहीं मोर गुण है आध्यात्मिक गुण आमे समस्ते जेकोसी जीवंत संस्था ये भौतिक जगत अच्छा गुण है भौतिक गुण सत्व रजतम ये तीनो गुण नहीं से कार्य करता जोड़ा कि आम पढ़ू चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग तो कृष्ण कहते गुण ना न चमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न तत्वस्थ ममात्मा भूत भावनः ये समग्र संसार मोर अव्यक्त स्वरूप व्यापृत समस्त जीवगण मो ठारे अछंती सकल जीवगण मो भितर बास करते सीना मु किंतु समानक भितर बास करे ना मोर ऐश्वर्य जग को देख समस्त जीवन को उत्पन्न करथिबा जीवगण को पोषण करथिबा मोर स्वरूप ये जीवन मध्य नहीं तो तामाने सेम जिनस कृष्ण कहते
यथाकाशस्थितं नित्यं वायुः सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि ते उपधारय। कृष्ण कहते मोर रूप को देख मु समस्त जीवन भितर अच्छी किंतु सेମାନଙ୍କ भितर नाही तामाने मु सेମାନଙ୍କ गुण रे नाही मु समस्त को पोषण करूची किंतु मो सेମାନଙ୍କ गुण रे नाही यदि बा मो साधारण मनुष्य भଳି देखा जाए मु मनुष्य भଳି पृथ्वी को आसे सब किछ मोर मनुष्य भଳି किंतु तथापि मोर आ साधारण मनुष्य भितर बहुत डिफरेंस। कृष्ण कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम मोर जन्म और कर्म सब किछ दिव्य। चतुर्थ अध्याय रे कृष्ण कहते मोर सब किछ दिव्य। साधारण लोक मैंने जिनस बुझी पारती नहीं साधारण लोक मैंने मूढ़ अवजानन्ति मां मूढ़म अनुष्ठितम् परम भव अजानन्त मम भूतमयतरम। साधारण व्यक्ति बा मूढ़ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति से मत बुझी पारती नहीं मत मनुष्य रूप आसे से भावती मुझे साधारण मनुष्य से मोर हायर नेचर को बुझी पारती नहीं तेणु से एमती कथा कहते प्रकृति श्याम वस्तभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वसं प्रकृति वसात्। समस्त ब्रह्मांड क्रम मो अधीन रही मोर इच्छा द्वारा यह बारंबार प्रकाशित हुए एवं मो इच्छा द्वारा यह स्थिर विनष्ट हुए। तो कृष्ण कहते ये समस्त पृथ्वी मोर अधीन मोर इच्छा ये सृष्टि हुए मो इच्छा ये ध्वंस मत हुए। तो आम जानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता विष्णु हेले पालन करता आउ महादेव हेले विनाश करता किंतु कृष्ण कहते मोर इच्छा सब किसी हो केमिति जोटा कि दशम अध्याय 11 अध्याय पढ़ू कृष्ण इच्छा सब हो एक्सिक्यूट करते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो ताने ब्रह्मा हेले सेकेंडरी क्रिएटर जमती चीफ मिनिस्टर गोटे स्टेट चीफ मिनिस्टर अंडर रे बहुत मिनिस्टर अच्छा डिपार्टमेंटल मिनिस्टर डिपार्टमेंटल हेड जमती स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री। तो चीफ मिनिस्टर इच्छा है शिक्षा विभाग करे ये जिनस कर एक्सिक्यूट करेंगे शिक्षा मंत्री करेंगे अन्य सब मंत्री मैंने करेंगे किंतु अल्टीमेटली इच्छा है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ठीक सेमती कृष्ण का इच्छा सब किसी हो एक्सिक्यूट करते जन जन देवी देवता बा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सृष्टि है क्रिएशन ए जगत सृष्टि संचालन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि है आम जो गोलक चार्ट देखिलु जो सृष्टि आरंभ हुए तो कृष्ण गोटे रूप है संकर्षण रूप महाविष्णु तापर आसती गर्भदत्ता विष्णु क्षीरदत्ता विष्णु ये समस्ते समस्त को पुरुष अवतार बोली कहा जाए माने सृष्टि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नन्येन कान्तेय जगत परिवर्तते। तो जो कृष्ण भौतिक जगत को आसती भौतिक माया अंडर रहती नहीं प्रकृति अंडर रहती नहीं प्रकृति कृष्ण अंडर से कृष्ण कहते मो अध्यक्षतार प्रकृति चराचर समस्त को उत्पन्न करुच्ची कारण जगत चक्र परि बुलूची मयाध्यक्षण प्रकृति मोर अध्यक्षतार माय सुपरिटेडेंट। तो प्रकृति जहाँ जहाँ किसी चेंज होती प्रकृति किसी तैयारी करती किसी विनाश करती सब किसी कृष्ण का अध्यक्षतार होती आ जगत चक्र परि बुलूची किसी जिन सृष्टि होती पुणी नष्ट होती पुणी सृष्टि होती पुणी नष्ट होती दिन होती राति होती सब किसी जिन चक्र पड़े बुलूची आ सब हूँ कृष्णकर इच्छा इच्छा अब जानते मूढ़ मनुष्य तन आस्थितम परम भव अजानंत मम भूत महेश्वरम एटा कहलु जो मो मानव रूप में अवतरण करे मूर्ख मान मत उपहास करते जानती ना मोर अत्यधिक प्रकृति एवं यह मोर सर्वोच्च आधिपत्य। कृष्ण कहते मो विषय मोर हायर नेचर सुपीरियर प्रकृति नेचर बुझी पारती नहीं
तेणु से मत साधारण मनीष बोली भावती भावती कृष्ण हेले बहुत बड़ पॉलिटिशियन, कृष्ण हेले बहुत बड़ इंटेलिजेंट लोक, किंतु से जन लोक से कृष्ण कहते मूढ़ मूर्ख लोक। आने कृष्ण को कहीं बुझी पारती ना, कहीं कृष्ण प्रकाश ही करती ना। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़यम ना भी जानती लोक मामजम आप्याम। मुझे को प्रकाश नहीं कर कहीं प्रकाश करना कहीं स्वीकृति न था, अप्रुवाल न था। कौन अप्रुवाल न था से बहुत किसी पाप कार्य कर शुद्धता न था मन रे, ना मन रे शुद्धता था ना शरीर रे शुद्धता। से कृष्ण प्रकाश ही करते से किसी पुण्य कार्य कर भल कार्य कर निजर मन और शरीर को पवित्र करेंगे तो कृष्ण ऑटोमेटिक से प्रकाश करेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपायन्ते। ये मते तो निज को विशुद्ध करिवार सब इजीएस्ट रास्ता है कृष्ण का शरण जीवा, भक्ति सेवा करिवा। कृष्ण कहते जो माने भक्ति पूर्वक मोर सेवा करती, मोर कीर्तन करती, भजन करती, तेषां सतत एकदम भजतां प्रीतिपूर्वक मोर भजन करती प्रीतिपूर्वक से धीरे धीरे प्यूरिफाई जाए। तापर कौन है ज्ञान भर दिए सब किसी जान मत जानी पारती, मत जानी पारती अर्थ है सब किसी जानी पारती दुनिया जहाँ तो यहाँ है इजीएस्ट मेथड ज्ञान पाइबार। मघ सामघ कर्मणो मघ ज्ञान विचेतसः रक्षरीमा राक्षसीमा सुरिंचैव प्रकृति महानिंसिता। तो कृष्ण कहते जो मैंने एपरी विस्मित माने भूत नास्तिक दृष्टिकोण को आकर्षित होती ये भ्रांत अवस्था मुक्ति पाई से आशा फलप्रद कार्यकलाप ज्ञान संस्कृत सब परास्त हुए। तो कृष्ण कहते किसी लोग अच्छा दुनिया रे माने एथेइस्टिक नेचर नास्तिक मनोभाव माने भगवान को विश्वास करते नहीं, कहते भगवान बोले किसी नहीं ए दुनिया आपे आपे सृष्टि हो जाए। तो से भगवान को विश्वास करते नुह एक्चुअली जिनस भगवान को बुझी पारती कहीं ज्ञान अभाव एटा इंटेलिजेंस अभाव मैंने किसी बहुत बड़ काम करते भावती बड़ जिनस किंतु सिंपली लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये टाइप लोक मैंने भूत और नास्तिक दृष्टिकोण को आकर्षित होती विभिन्न प्रकार मिस्टिक पावर पाइबा चाहती। राक्षस माने देवी देवता को पूजा करते और पावर पाइबा चेष्टा करते। आइदर मैंने भगवान को विश्वास करते नहीं और माने भगवान को इष्टा करते। तो जो मैंने भगवान को विश्वास करते नहीं से लोएस्ट मैंने सबुठु नीच धरण राक्षस। नास्तिक माने राक्षस सहित समान कहीं भगवान को विश्वास करते नहीं। दैव और राक्षस प्रकृति आम जो पढ़ू 16 अध्याय देखो दैव प्रकृति और राक्षस प्रकृति दैवासुर संपद विभाग योग से दुई प्रकार मनीष अच्छा दुनिया गोटे है देव प्रकृतिर मनीष आउ गोटे टाइप है असुर प्रकृतिर मनीष। तो जो मैंने भगवान को विश्वास करते हैं असुर प्रकृतिर मनीष असुर कहले कौन से अतृप्ति हम ना। तो से यूजुअली विभिन्न प्रकार कार्य करती यार कौन अर्थ ना अर्थहीन कार्य करती मैंने भ्रांत कन्फ्यूज आज मुक्ति पाई चेष्टा तो करती किंतु से जो वे रे जाती जो रास्ता जाती है ठीक रास्ता तेणु से मुक्ति पाई पारती ना। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमानस ज्ञात्वा भूतादिमाप्तम्। हे पुत्र जो भ्रांत नुहति महान आत्मा माने तो शरीर प्रकृतिर सुरक्षा अधीन रही भक्ति सेवा संपूर्ण भाव जड़ित कारण से मते सर्वोच्च व्यक्तित्व भाव जानती मूल अविस्मरणीय। कृष्ण कहते किसी लोग अच्छा केबे भ्रांत नुहति कन्फ्यूज नुहति कहीं क्लारिटी अच्छी इंटेलिजेंट ज्ञान अच्छी और से ज्ञान बल जानते मुझे सब किसी
आज जे जानी मुहले सब किसी तो महात्मा से महात्मा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम जे जानी वासुदेव कृष्ण सब किसी महात्मा कहुए ज्ञानी सबुठ बड़ ज्ञानी आर जानवर कौन सी जिनस ना हृदयंगम कार्य कर कृष्ण सब किसी जेतु सब किसी जानी तेणु से अति सुंदर भाव भक्ति सेवा आगे जाते केवे भी कन्फ्यूज नुहति आम दुनिया रे सब बेले कन्फ्यूज एटा करू सेटा करू सेटा करू एटा अज्ञानता जिते पर्यंत आम अज्ञानतार शिकार होते से पर्यंत आम कन्फ्यूज हबो जिते आम ज्ञान आसीज आम भर कन्फ्यूजन रहा आम सब किसी आम क्लीयर हो तो ये अज्ञानता को आमको दूर करने पड़ो सतत कीर्तयन्तो मां यजन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सर्वदा मोर जप कर बहुत निष्ठा सहित चेष्टा कर मो सम्मुख प्रणाम कर ये महान आत्मा मत सर्वदा भक्ति सहित उपासना कर सहीठू कृष्ण किसी किसी इंस्ट्रक्शन आसो मत सेवा कर मत पूजा कर मोर जप कर जमती लगे कृष्ण बहुत इगोइस्टिक मत सब कर आउ क्या पूजा करने दरकार नहीं कहीं कहते कृष्ण ना यहाँ इगो नुह यहाँ सत्य यदि आप गोटे ऑफिस चाकरी कर ऑफिस मैनेजर तो जो लोक आसिक पचारे आप किए आप कहबे मुझे गेट कीपर आदि कहते मुझे मैनेजर यहाँ इगो प्रॉब्लम है सत्य आप कहना आप मिथ्या कहते ठीक सेमती कृष्ण ये इगो प्रॉब्लम कृष्ण ये सत्य कहते यहाँ ही सत्य आ बिना आ कौन सी रास्ता ना कृष्ण यदि कहे तुम आ पाक जाओ ता पाक जाओ ता मिथ्या हो मिथ्या कथा तेणु जोटा सत्य से कथा ही कहते मोर जप कर बहुत निष्ठा सहित चेष्टा कर मत प्रणाम कर मोर सेवा कर तापर कौन हम आम प्यूरीफाए हम धीरे धीरे शुद्धता आसो ज्ञान आम ऑटोमेटिक जापर कृष्ण आमको प्रकाश करेंगे पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रमोङ्कार वृक्षामयजुरेव च पिताहमस्य जगत माता धाता पितामह मुझे ब्रह्मांड पिता माता और पितामह मु सब किसी मुझे पवित्र ओंकार वृक्षाम यजुर्वेद मु तो ये देखो कृष्ण कहते मु निजे हेली वेद वेद पर्सनिफाइड जो भगवत श्रीमद भगवत पढ़े कृष्ण कहते मुझे वेद पर्सनिफाइड मोर पुस्तक रूप है वैदिक साहित्य जेकोसी वेद साहित्य वेद भगवत गीता भागवतम वेद पुस्तक वैदिक लिटरेचर सब किसी भगवान रूप पुस्तक रूप तेणु आम जदि वैदिक शास्त्र को जब आम ग्रहण करना तार अर्थ है भगवान को ही ग्रहण कर किस लोग कहते भगवान को विश्वास करे कि शास्त्र को विश्वास करना मैंने मिथ्या कहते भगवान शास्त्र को जे ग्रहण करना से केवल भगवान को ग्रहण कर तेणु नास्तिक बोली कह जाए गतिर्भर्त प्रभु सखी निवास शरण सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधनं बीजमप्ययम् मो लक्ष्य रक्षक गुरु साक्षी वासस्थान आश्रय और सबुठ प्रिय बंधु मो सृष्टि एवं विनाश प्रत्येक जिनिस आधार विश्राम स्थान अनंत बीज हे अर्जुन मुताप वर्षा मरुड़ी को नियंत्रण करे मो अमरता और मु मृत्युर व्यक्तित्व अटे कृष्ण कहते मुझे सब मो जन्म भी मो मृत्यु भी डेथ पर्सनिफाइड मो सृष्टि साक्षी वासस्थान गुरु रक्षक आश्रय सब किसी मोटू सब किसी सृष्टि कहुए गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजमे ब्रह्मदेव ब्रह्म समित्र लिखते गोविंदम आदि पुरुषम कृष्ण आदि पुरुष माने प्रेमे भिया लर्ड जहाँ सब समस्त सृष्टि आदि पुरुष कह
वेद विषय आम द्वितीय अध्याय किसी पढ़ल ए आउ थे कृष्ण वेद विषय कहते जो मैंने वेद अध्ययन करती समरसपी स्वर्गीय ग्रह खोजती से परोक्ष मत ही पूजा करती से इंद्र ग्रह जन्म ग्रहण करती जो भोग उपभोग करती तो वेद और भगवत गीता कौन डिफरेंस वेद आमको शिक्षा दौर विभिन्न प्रकार नीति नियम पालन करी आम भौतिक जगत में जी दिन अच्छु केमती खुशी रहे किंतु भगवत गीता आमको श्रीमद भागवतम आमको अन्य किसी ज्ञान दे आम भौतिक जगत में जी दिन रही दिन खुशी रहा ठीक अच्छे किंतु यहाँ हमारे अल्टीमेट एम नुह हमारे अल्टीमेट एम है केमती भौतिक जगत छाड़ी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कहीं ना आमर गुण है आध्यात्मिक आम हेलु आध्यात्मिक आमर बासस्थान है आध्यात्मिक आम कौन से गोटे कारण भौतिक जगत को पलैया यहाँ आम ओरिजिनल जगह तो आम ये जिते दिन रही जमी गोटे माछ को पानी बाहर कर जो मटी रखी दि जाए प्रथम कंफर्टेबल लगे हाँ ठीक है तापर टे टाइम गड़ी जाए कष्ट हवा आरंभ हो कष्ट बहुत जिते टाइम गड़ी गड़ी जो तार कष्ट बढ़ी बढ़ी जाए आ गोटे समय तार मृत्यु तो ठीक सेमती आम ए भौतिक जगत आम ओरिजिनल जगह नुह आम ओरिजिनल जगह कहीं आम हेलु आत्मा आम शरीर नुह ए शरीर को धरिकी आम निजक आइडेंटिफाई करुचु कि शरीर आम सब प्रकृति टू नहीं इटू गला बेले आम फेरे दे तो आम जिते दिन पर्यंत धीरे धीरे दुख बढ़ कष्ट बढ़ आम कहीपर ना कि मुझे बहुत भल कम करुँच कहीं कष्ट कहीं ना ए जगहटा ही भूल ये रहीकि भल कम करवा पुण्य कम करवा आम कर्तव्य नुह आम कर्तव्य है केमती आम ओरिजिनल घर को फेरी जमी जड़े लोक घर बाहर विभिन्न प्रकार कार्य करे आड़े साड़े जाए जो से रही भी राति शांति लगे ना जिते पर्यटन से घर को न पहुंचे थे घर को आसिक पहुंचला मन शांति ठीक सेमती आम जो बाहर बुलूँ आड़े साड़े जाऊँ कन्फ्यूज हो कहीं आम सब किसी भूली जाते आम शांति पाइबू आनंद पाइबू जो आम निज घर को फेरी आसबू तो ये सब जिन कराई घर को फेरवाई तो जो मैंने वेद पाठ करती से कौन करती बहुत किसी वेद को अध्ययन करी वेद रु ज्ञान आहरण करती पुण्य कम करती जहाँपर कि स्वर्गीय ग्रह को जाती स्वर्गलोक को जाती एंजॉय करती किंतु स्वर्गलोक भौतिक जगत में आप देखी गोलोक चार्ट रे स्वर्गलोक भौतिक जगत में से केवल एंजॉय करती कर सारापर जो पुण्य कर्म सर जाए पुणी आउे पृथ्वी जन्म हुआ तो ठीक सेमती मैंने अस्थायी सुख प्राप्त करती किंतु भागवत गीता कहूँ से नुह आम को चेष्टा करवा उचित केमी अस्थायी सुख छाड़ी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूँ अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् किंतु जो मैंने मत भक्ति सहित उपासना करती मोर पवित्र रूप उपर ध्यान करती से निकट में जहाँ अभाव करे वहन करे जहाँ अच्छी संरक्षण करे किसी लोग कहते आम यदि विष्णु को सेवा कर पूजा करवा कृष्ण को पूजा करवा आम गरीब हो कहीं बहुत बड़ बड़ राजा थे जो मैंने कृष्ण भक्त से केवे गरीब हो ना बलि महाराज प्रहलाद महाराज एने केवे गरीब हो आम भक्त मान भर बहुत बड़ बड़ धनी लोक जमी फोर्ड कंपानी मालिक से केवे गरीब हो ना तो तार उद्देश्य कौन भगवान से जिन कहते मो भक्त पाखे जहाँ अच्छी मुझे संरक्षण करे मु नष्ट करे ना आ जो जिन पाखे ना मुझे दिए किंतु बहुत लोग निज कामना वासना बहुत जिन मागती जोटा कि दरकार नहीं से जिन मुझे दिए ना जो जिन रियली दरकार से जिन मुझे दिए तो से भक्त मैंने आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी से भगवान को पाक जाती कृष्ण को पाक जाती कहीं जदि रियली मोर दरकार कृष्ण देवे आज दरकार नहीं कृष्ण देवे ना जो भक्त नुहति से देवी देवता पाक जी तो मोर यहाँ दरकार डेफिनेटली दरकार जहाँ भी हो जाओ दरकार
अटैचमेंट कि भक्त मैंने कृष्ण के पाक जाती कहते जदि रियली मोर दरकार मत जिन दियो दरकार नहीं ताले मत दबा दरकार नहीं तो कृष्ण से जिन कहते किंतु भक्त मैंने अति सिंपल जीवन यापन करती कहीं इच्छा न था आडंबर बंचापी कहीं जानते सब जिन टेम्परारी आज एंजॉय कलु माने काली कष्ट पाइबो यही संस्पर्श जा भोगा दुख अनय एवते अद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुद्धा आज आम टिके जदि इंद्रिय सुख देखु तृप्ति देखु खुशी करूछु काली ता पय डेफिनेटली कष्ट पाइबो एटा हला दुनिया रो नियम ए जिंस सब जिंस दुख हो कि सुख हो आरंभ भी अच्छी तार शेष भी अच्छी तो बुद्धिमान लोक ने जिंस जानी छंती तेणु से माने ए जिंस न तेसु रमते बुद्धा ए जिंस रे माने पड़ंती नहीं इंटरेस्ट देखते नहीं तत्पय भक्त मानक जीवन है सिंपल लाइफ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एटा हला नॉर्मल आमन का लाइफ मध्य से हवा उचित किंतु भक्त मानक लाइफ से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग और साधारण लोगों का लाइफ हाई लिविंग नो थिंकिंग केवल से माने जीवन सारा इंद्रिय तृप्ति बस पड़ते केमती खाइबी केमती रहबी केमती पिंधिबी केमती खुशी करबी और लास्ट लाइफ रे अल्टीमेटली से माने फॉल डाउन हो जाती नेक्स्ट लाइफ रे मनीष हेबे कि नहीं से भी डाउट एपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया निताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम् आत्र देवी देवता पूजा विषय कहते एक कुंती पुत्र अन्य देवता मानक जहाँ किसी बलिदान दिया जाय पारे ता प्रकृति में मो पई उद्दिष्ट एकाकी किंतु यह बिना नियम अर्पण करा जाय कृष्ण कहते सब देवी देवता मोर मोठ समस्त बाहर कृष्ण कहते आदि पुरुष अहम सर्वस्व प्रभाव समस्त मोठ बाहर तो तेणु देवी देवता मानक जो मैंने पूजा करती जहाँ भी किसी अर्पण करती अल्टीमेटली कृष्ण पाखक किंतु कृष्ण कहते मो पाख तो आसे ठीक अच्छे से बिना नियम करती अविधि ज्ञान न था आप जो कौन पूजा कर देवी देवता आप कौन गोटे ब्राह्मण को घर को डाकती पूजा सरला निरीक्षण करते से कौन कर प्रत्येक देवी देवता पूजा सरला अल्टीमेटली हरे कृष्ण महामंत्र जप तार अर्थ कौन आम देवी देवता थ्रो रे अल्टीमेटली कृष्ण आराधना कर सब किसी जिन ही अर्पण कर किंतु आम मानकर ज्ञान ना आम अज्ञानी तेणु आम जहाँ भी किसी कर अविधि पूर्वक तेणु तार फल आमको बेसी किसी मिले नहीं देवान् पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्य जानति मद्याजिनोऽपि माम् जो माने जानती देवव्रता देवान् जो माने देवता मान पूजा करती माने देवता मान ग्रह को जानते देवता मान ग्रह कहते स्वर्गलोक तो स्वर्गलोकटा भी भौतिक जगत जो मैंने देवता को पूजा करती स्वर्गलोक को जानती जो मैंने पितृपुरुषों को पूजा करती पितृपुरुषों ग्रह को जानती पितृपुरुषों ग्रह कौटे ना जदि से बहुत भल कार्य करते स्वर्गलोक करते आम से स्वर्गलोक जैसे बहुत खराब काम करते हैं नर्क कष्ट होते हैं आम नर्क तो डिपेंड करे आम पितृपुरुष कौटी अच्छा भूतानि जानते भूत जे भूत राक्षस मान पूजा करे से ग्रह को जाए भूर भूवर लोक है भूत मान भूत प्रेत मान लोक जानती मद्याजी न जो मैंने मते उपासना करती मैंने मो पाक मान कौन ना कृष्णा लोक है गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत तो कृष्ण कहते जी जहाँ को उपासना करे ही फल करे जे मते उपासना करे तो मत ही फल कर तेणु आप आजिकल सोशल मीडिया देखते बहुत लोक देवी देवता विषय आड़े साड़ू कहते कोटि कोटि लोक फॉलो भी कर किए छोट कंट्रोवर्शियल कथा कहते तार लक्ष लक्ष फॉलो जो मैंने देवी देवता एगेन्स्ट किसी कहते राक्षस देवी देवता व भगवान तेणु से तो नर्क को जी फॉलोअर मान सब नर्क को जी तेणु आम
ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଖରାପ ସେତିକି ଭଲ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ତାର 10 ଗୁଣା ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ସହିତ ହେଇପାରିବ, ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବା ଉଚିତ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यं मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपार्जितं उष्णामि प्रयतात्मनः। तो इटा हला भगवान को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यतम। गुह्यतम कौन गोटे लोक विषय किसी लोक अच्छा जो लोक को जानती ना, किसी लोक अच्छा हाँ सेमती गोटे लोक अच्छे मुझे जानती, आ किसी लोक टिके मिशंती किंतु जे अति निजर लोक से लोक विषय सब किसी जानती। जमती से ताको कौन भल लगे, कौन खाए, कौन पिए, केमती टाइप ड्रेस ताको भल लगे, कौन काम करिया को भल लगे, सब किसी जिनस ताको विषय जानते। ठीक सेमती खाद्य गोटे बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल समस्त कृष्ण एटी कहते निजर खाद्य विषय निजे कौन ग्रहण करते। कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तो मत पत्र देले मु ग्रहण करी, पुष्प देले ग्रहण करी, फल देले ग्रहण करी, स्वयं माने लिक्विड पानी है पारे, क्षीर है पारे, फ्रूट जूस है पारे, ताको मु ग्रहण करी। किंतु एते आ गोटे जिंस निश्चय दरकार कोन यम में भक्त्या प्रयच्छति भक्ति सब जिंस मु ग्रहण करी भक्ति अछि एथे यदि भक्ति मिसाई छै ताले मु ताको ग्रहण करी। तो कृष्ण को खुशी करने पे बहुत बड़ बड़ जिनस दवा दरकार नहीं, कोटी कोटी टंका दवा दरकार नहीं। अति रु अति गरीब लोक पत्रटे देवी कृष्ण को संतुष्ट कर दे पारिबो। किछ लोक वर्ष सारा दुर्नीति करती, वर्ष शेषे लक्ष टंका 2 लाख टंका 5 लाख टंका मंदिर में दान कर भावती कृष्ण को ग्रहण करेंगे आमर सब पाप नष्ट हो भूल धारणा। ये सब जिन कृष्ण ग्रहण करती ना। आउ कृष्ण को कहीं पैसा दे कि पारे ना, कहीं सब किसी पैसा दे कहीं खुशी कर पार। तो आम पाखे एमती गोटे जिनस अच्छी आम से कृष्ण को खुशी कर पार। आम कह मु 1 कोटी टंका भगवान को दौची से खुशी हो 1 कोटी टंका तो भगवान कर भगवान को देले भगवान केमती खुशी हेबे। तो केवल गोटे जिनस आम पाखे अच्छी जोटा कि भगवान को दे पारिबो सेटा आमर कौन ना श्रद्धा भक्ति। तो से गोटे जिनस आम दे पार। आम भगवान को रंधन करुचु, रंधन समय जहाँ जहाँ जिनस यूज कर सब तो भगवान दे पनीपरिया खाद्य शस्य इवेन आम निआर रोषे कर सब किसी भगवान सृष्टि कर। तो आम कौन टा दे भगवान को ना आमर चेष्टा एंडियोर आम जो इच्छा अच्छी भगवान को सेवा कर चेष्टा करुचु किसी समय दौचु यहाँ ही आमर भगवान को पाई। तो आम कौन दौचु इम्पोर्टेंट नुह वो वे दौचु इम्पोर्टेंट। तो भगवान कहते से कथा यत्करोसि यदत्नासि यज्जूयसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। हे कुंती पुत्र तुम्हें जहाँ कर तुम्हें जहाँ खाओ जहाँ अर्पण कर दे था तुम्हें जहाँ कर सब किसी मो पाई कर। तो अल्टीमेटली कृष्ण कहते जोटा कि भक्ति 24 आवर कृष्ण हमारा बैक ऑफ द माइंड रहा दरकार। जिन कृष्ण कहते तुम जहाँ भी कर जहाँ भी खाओ सब किसी मत अर्पण कर। आज आम खाद्य रंधन करें निज रंधन करूँ जदि आम निज रंधन करें पाप भक्षण करूँ भुंजते तौभं पापम ये पच्यन्ति आत्मकारण। जदि आम निज रंधन करूँ निज इंद्रिय तृप्ति ताले आम केवल पाप ही भक्षण करूँ। तो ठीक रास्ता आम कृष्ण रंधन करूँ कृष्ण को अर्पण करूँ उच्चिष्ट ग्रहण करूँ उच्चिष्ट। तो से कृष्ण कहते तुम जहाँ भी कर सब किसी मत अर्पण कर। तो मुहे भी गोटे फिल्टर कहीं आप जहाँ जहाँ कर्म कर पाप पाँच जानी पारना जानते हो कि अजाणते हो कोटि कोटि पाप हो पदाम पदाम या विपदाम। आज से पापर मुक्ति पावर रास्ता है मो शरण जो आप मो शरण मो थ्रो सब जिन कर सब पाप मु ग्रहण कर आपन को कौन सी पाप लागू ना। जमती पद्मपत्र
जल जल को स्पर्श करे नहीं ठीक सेमती आम जो कृष्ण शरण जाओ सब किसी अर्पण करूँ आमको आ कौन पाप लगे ना जमती हनुमान जी लंका को जले देते शह शह जीवजंतु मृत्युवरण करते कौन सी पाप लगी ना कहीं करते कार्य भगवान रामचंद्र समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं मु कहा को उपहास करना है कि मु कहा से तो आंशिक नुह मु समस्त सहित समान किंतु जेके मते भक्ति सेवा करे हमर बंधु मते समहं सर्व तामाने मु समस्त समान किंतु पुणी कृष्ण कहते जी मत भक्ति सेवा करे उत्तम बंधु मु तार उत्तम बंधु तो कृष्ण पार्शियल हो गले जी मत भक्ति सेवा कर तार बंधु जी मत करूना उत्तम बंधु नुह मीनिंग कौन एक्चुअली कृष्ण समस्त समान स्नेह प्रति समान कहीं कृष्ण आमर पिता किंतु एक्शन समस्त हरे कृष्ण प्रभु जी वॉइस आसु नहीं हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण एबे आसी आज्ञा प्रभु जी तो कौन है जी कृष्ण जमती जड़े डॉक्टर पाखु सब रोगी जाती तो समस्त रेस्पॉन्स सामान समस्त बसवा दिखती पानी थाए आराम रे बसंती कथबार्ता भी से भल करती किंतु ट्रीटमेंट के सामान हो पार ना कहीं ना रोग समस्त अलग अलग क्या मैलेरिया क्या टाइफॉइड क्या डायरिया तो ठीक सेमती कृष्ण को समस्त स्नेह समस्त स्नेह समस्त प्रति सामान किंतु ट्रीटमेंट के सामान हो पार ना आम जमी कार्य करूँ आम जमी कृष्ण के प्रति रेस्पॉन्स से हिसाब से आमको ट्रीटमेंट मिलवा से कृष्ण कहते जे मो प्रति अत्यधिक भक्ति करे सम्मान करे भक्ति सेवा करे से मोर अति प्रिय बंधु किंतु मु समस्त प्रति समान अपि चेस्तु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक अवस्थित इटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस आम मान किसी लोग अच्छा आग काल बहुत खराब कार्य करते किसी बयस पर साधु हो जाती भक्ति सेवा ग्रहण कर अति सुंदर भाव भक्ति कर तो किसी समय आम बेले बेले कौन करूँ कमेंट करूँ देख ये आग काल बहुत खराब काम कर साधु हो जाती तो आम जो कमेंट करूँ आमको कोटि कोटि पाप लगे इवन हमको नरक को जावा पड़े कहीं ना भगवान कहते जदि से खराब कार्य करते से भक्ति सेवा नहीं जो भक्ति सेवा नहीं जाए तार आग काल समस्त पाप नष्ट हो जाए से प्यूरीफाई हो जाए तेणु से एबे साधु कौन सी कमेंट भगवान सहाय करेंगे ना तेणु आमको बहुत सावधान सहित करा पड़ो कहीं बहुत समय आम साधु मान कमेंट करूँ जे मैंने बहुत पाप कर जदि से रियली भंड हो चलो जदि रियली साधु होमको नरक को जावाक पड़ो हमको यही दुनिया रे बहुत कष्ट मिल तेणु सब बेटर आम तो जाना पॉसिबल नुह से रियली साधु कि नुहति तेणु बेटर एसब जिन अवॉइड करवा उचित भक्त हिसाब से क्षिप्रा भवन्ति धर्मात्मा तस्ते निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति कृष्ण कहते जो मैंने भक्ति सेवा करती से बहुत शीघ्र धार्मिक हो जाती जोटा कि आम कहलु आग काल किसी खराब काम कर ठीक करके पाप कार्य कर भक्ति सेवा नौ बहुत शीघ्र धार्मिक हो जाए समस्त पाप क्षय हो जाते जोटा कि पुण्य कर्म बल पॉसिबल नुह दान धर्म दक्षिणा ए माध्यम आम के स्वच्छ हो पार ना बेसी किंतु भक्ति सेवा माध्यम आम बहुत जल्दी स्वच्छ हो
और स्थायी शांति प्राप्त करिबो। कौन्तेय प्रति जाने ही ना में भक्त प्रणति। कृष्ण कहते डिक्लेयर इट बोल्डली, घोषणा कर मोर भक्तर कदापि विनाश विनाश हुए नहीं। मो भक्त केवे भी विनाश हुए नहीं, से डेफिनेटली मो पाखु आसंती। तामाने आमे तो भक्ति दिगरे अग्रसर हो, रास्ता रे बाधा विघ्न आसे आमे बार बार फॉल डाउन हो जाओ, पुणी उठू, पुणी जेमती गोटे छोट पिलाटे पड़ी उठी चाले, लोक माने ताको कमेंट करंती चाली पानी किंतु गोटे दिन से बहुत परफेक्टली चाले। काहे कि चेष्टा करी करी ठीक सेमती भक्त माने चेष्टा करी 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 प्रथमे तो असुविधा हुए, पड़ी उठी चलते आ गोटे दिन से परफेक्ट हो जाते आ तार ग्यारंटी भगवान दो। किंतु जो ध्यान जगह जानते मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिन जाति सिद्धाय यदानापि सिद्धानां कश्चिन मां वैतत्ततः। मो पाखु बहुत कम लोक आसी करंती ध्यान माध्यम रे, भक्ति माध्यम रे रिजल्ट है 100%, ध्यान माध्यम रे 0.1% की आवरी कम। मां हि प्यार्थ विपाश्रित्य येऽपि सुपापयोनयः स्त्रियवैश्यस्तथा शूद्रस्तपि जानति परां गतिम्। हे अर्जुन, जो मैंने मठरे आश्रय नियंती यदि से कम जन्म, कृष्ण कहते जो मैंने भी मो शरण रे जिते छोट जन्म होता हो, स्पिरिचुअली जिते इंफीरियर होता, वैश्य हूँ शूद्र हूँ स्त्रीलोक हूँ, से समस्त परम गति लाभ करती। तो सारे भक्ति सेवा नवा पर शूद्र शूद्र ही रहनी, वैश्य वैश्य ही रहनी कि स्त्री लोक साधारण स्त्री लोक और साधारण स्त्री लोक ही रहनी, समस्ते जानती वैष्णव वैष्णव समस्त ऊर्ध्वे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्ता एवं आत्मानं मत्परायणाः। तो कृष्ण ये गोटे इंस्ट्रक्शन दौरान जोड़ा कि अष्टादश अध्याय आउे सेम जिन कहे दीदी थर कृष्ण कहते मन मना भाव मत भक्त मन मना भाव मो विषय चिंता कर मत प्रणाम कर उपासना कर मो भर संपूर्ण रूप जड़ित हो तुम मो पाक आसपार। तो मो पाक आसवाई प्यूरिफिकेशन दरकार आ प्यूरिफिकेशन इजीएस्ट रास्ता है मो विषय चिंता कर मो विषय भाव मोर जप कर मोर उपासना कर यही फल तुम बहुत इजिली प्यूरिफाई हो। ध्यान माध्यम भी दान धर्म यज्ञ ए माध्यम प्यूरिफिकेशन आसीबो किंतु बहुत लेट। तो यहाँ थी आज अध्याय समरी मो द्वारा मोर अज्ञात रूप से समस्त ब्रह्मांड विस्तारित समस्त प्राणी मो ठारे अछंती किंतु मो समानंकर ठारे नहीं, समस्त ब्रह्मांड मो अधीन रहती, मोर इच्छा द्वारा यह बारंबार प्रकाशित हुए एवं मो इच्छा द्वारा यह विनष्ट हुए। जो मैंने वेद अध्ययन करती समरस स्वर्गीय ग्रह भजती से परोक्ष मत ही पूजा करती, से इंद्र ग्रह जन्म ग्रहण करती जो भोग उपभोग करती। जदि जड़े अत्यंत घृण्य कार्य करे से भक्ति सेवा नियोजित हुए तो साधु भाव विवेचना कर कारण से ठीक भाव सर्वदा मोर जप कर बहुत निष्ठार सहित चेष्टा कर मो सम्मुख प्रणाम कर यही महान आत्मा मत सर्वदा भक्ति सहित उपासना करते। तो ये आज अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बुझा टे कष्टर यदि आमर भक्ति नहीं ताले बुझा कष्टर विश्वास कृष्ण यदि आप मन में किसी क्वेश्चन अच्छे पचारतु क्वेश्चन पचारे हैंड रेज करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी आपण फास्ट रू कहले भगवान कहउचंती जोटा हमें करिबा किछि भी क्वेश्चन करिबानी, आमे जो मझरे मझरे क्वेश्चन कर दउचे किछि आसुची सेटा ठीक जिंस ना भूल जिंस हो किछि आसुची माइंड रे नहीं नहीं सेटा आचार्य माने मध्य कहते भगवान कोन कहचन तो ठीक अछि। आचार्य माने कहचन जे हमको क्वेश्चन करिया पड़िबो काहे कि आम मन रे जदी किछि भी मैला जिंस रहउचे ताले आमे भगवत धाम प्रवेश कर पारिबो नहीं।
तो ताठू बेटर है क्वेश्चन पचारे कि से मळा को दूर करवा तो आमे क्वेश्चन पचार ना माने आमे बहुत ज्ञानी आमे सब जिनस जानि किंतु आमे यदि न जानि कि क्वेश्चन न पचारे सेटा भूल हो जाउछि तो आम मन में जहाँ भी किसी डाउट अच्छे क्लीयर कर देवा दरकार ना जदि आम मन में डाउट रहा रियली कौन कृष्ण अच्छा से जो गोटे छोट डाउट रहा दिन बहुत बड़ पहाड़ तेणु आम मन में जदि किसी डाउट अच्छे क्वेश्चन पचार क्लीयर कर देवा क्वेश्चन न पचारे मानला ज्ञानी आम सब किसी जानी से पचार तेणु हरे क्वेश्चन कृष्ण पचार ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ जो चारि प्रकार लोक अछंती जेमती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और तांकर गुण भी अच्छी से हिसाब रे जेमती कि तांकर ब्राह्मणर पुओ से ब्राह्मण ही परिबनी ताको क्वालिफाइड हबाको पड़ियो ब्राह्मणर काम करी किमा जेमती शूद्रर पुओ हो कि येर बट सेटा तांकर गुण को निया होची एठी बट आजि कहिले जे भगवान कहउछनी मु कोनोसी गुण रे रहूनी किमा मु कोनोसी गुण रे नाही तो एटा मु बुझी पानी ना एटा एक्चुअली मैं जेते भौतिक जगत अछि आमे तीनोटी गुण लेछु जोटा कि आपण चतुर्दश अध्याय रे आटके इजीली बुझ पारिबे तो आमे ते भौतिक जगत आछि आमे जहाँ भी किसी कार्य करूछु तीन गुण तो आमे हमको कहा अछि कोन कंडीशन सोल काहे कि कंडीशन को अछि ना आमे आध्यात्मिक जगत रे जहाँ कार्य करछु एटा सही कार्य करि पारि ना काहे कि हमको कंडीशन दिया छै तुमे एई काम कर पारिबो साधारण मनीष गोटे पानी रे बुड़ी की रही परियो नै आकाश रे ओडी परियो नै चढ़ेटी आकाश ओडी परियो आमे गोटे किलोमीटर दूर रे ये कोन करूची आमे देखि पारनु ये कोन कथा होची आमे सुनि पारनु तो ऐसी सब जिंस हमको कंडीशन कर दिया है ये कंडीशन दियाला एथरे तुमे कार्य तमने आमे सब सेम जिंस करिवु जो जो जिंस हमर जेमती आपण कर्म जोगरे कहिथिले जहा जहा जो जो कर्म सेही कर्म रे करिवो किंतु भगवान को मिक्स करी तांग संगे भगवान को नहीं की तो एठी हमको करिबा को पड़िबो से जिंस सब हां हां से जिंस ही कहते भगवान आ गोटे जिंस कहले भगवान प्रभु जी से होची जेमती किछि लोक कहउचंती जे कृष्ण को पूजा करले जोटा कि कष्ट अनुभव करिया पड़ियो मु एटा पहर दिन माने शुक्रवार दिन ही फील करिछि मोर ऑफिस कली जने गोटे गोटे कृष्णकर भलो मूर्तिटा भलो सजा हितला मु से फोटोटा नेकी तांको देखैली सी कहउचंती जे तमे कृष्ण को काहे की पूजा करूछ तमे राम को पूजा करूनो मु कहली काहे की राम कृष्ण तो दी जण समान ना ना कृष्ण बहुत कष्ट दियंती आ बहुत क्रिटिकल से मु तांको किछ आंसर देलिनी चुप रही गेली नहीं दीटा दी जण आस्थिले अलग अलग पर्पज रे रामचंद्र आस्थिले जो समय रे से समय रे लोकमान बहुत सिंपल थिले तेणु आम रामचंद्र को वे रे गले आम ए दुनिया रू बहुत कष्ट रे बंतु ठीक ता उल्टा जिंस मु कहती कृष्ण हेले क्रिटिकल काहे कि से आस्थिले कଳି युग पाखा पाखी सत्य तृतीय द्वापर युग शेष हला से समय महाभारत तो आमे ए युग रे रामचंद्र को नीति पालन कर परियो नाही आमे ए युग रे कृष्ण को नीति ही पालन कर परियो तो भगवत गीता जो जिंस लिखा है सेटा पूरा टिपिकली कଳି युग ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯୋଉ ମହାଭାରତରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫିମେଲ କୁ ତାକୁ ଲାଞ୍ଛନ ଦିଆ प्रभु जी कटे जाई टिके करते हैं हां लेफ्ट है जाइछोंगे हरे कृष्ण प्रभु जी ସେ ସଭା ପାଇଁ ମହାଭାରତ କରାଯାଇଥିଲା ତମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଲୋକ એટલે ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବେ ଫଲୋ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିପାରିବୁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର हाँ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଇସ୍କନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାମନବମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଳନ କରନ୍ତି हाँ ତେଣୁ
नेटवर्क प्रॉब्लम अछि प्रभु जी लीव हो गले तांकर नेटवर्क प्रॉब्लम रही मैं आसी हरे कृष्ण प्रभु नाही नेटवर्क नाम प्रभु प्रभुजी बोधे को बाहर जगार अछंती जो जगार नेट आसु नहीं आज्ञा बार बार कटि जाउछि वॉइस आसु नहीं आज्ञा आज के प्रभु जी कर बोधे नेटवर्क प्रॉब्लम रहुछि काली पचारिबे नले जा प्रश्न अछि हरे कृष्ण हाँ हरे हरे कृष्ण माता हरे ठीक प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी को हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी ना आज्ञा प्रभु जी ଟିକେ ଟିକେ କଟୁଛି ପ୍ରଭୁ जी। नाही प्रभु जी आपन नेटवर्क नाही बट गोटे घंटे भल से अच्छा शुभुतिला हरे प्रभु जी अच्छा क्लास समय ठीक से होतला दैट सिक हाँ थिला हाँ आज्ञा प्रभुजी हाँ प्रभु जी एना सुबुची कोन हाँ हाँ एबे तो मन टिके बाहर अछि तो सेतपय नेट के प्रॉब्लम हो प्रभु जी आज क्वेश्चन नेबे ना काली नेबे हरे कृष्ण हाँ यदि सुबुची एबे पचार हरे कृष्ण आज प्रभु जी कोन पचारे पचारे हाँ प्रभु जी मु बुझी पारली मु तांको सेम जिंस तपर मु भाबुची तांको आंसर देई पारि थांती जे फंड ऑफ मोर फंड ऑफ कोन तांकर फंड ऑफ कोन माने कोउथरे प्रिय मते कृष्ण भल लागुचंदी सेति पई मु तांको रखी छी तांको राम भल हाँ लागुचंदी से तांको रखी छी सेटा भी मु आंसर देई पारि हाँ हाँ सेटा पर्सनल जिंस हमको किए भल लागतंती दी जण जाक भगवान भगवान कर रूप तेणु भगवान कर जे कोनसे रूप को हमें आराधना करू कोनसे डिफरेंस नाही हमें नरसिंह देव को भी आराधना कर परिबो मत्स्य देव को भी आराधना कर परिबो ते कोनसे डिफरेंस नाही किंतु एटा हला पर्सनल हमें जण को कहि परिबो नाही जे तुम काहे कि राम को कर कृष्ण को कर एटा भूल जिंस सब जिंस भी समान प्रभु जी हमें सिना भाबुचे थिंकिंग रे किंतु सब जिंस समान तो एथरे शास्त्र मध्य लिखा है पूर्णमदम हाँ पूर्णमिदम कृष्ण स्वयं संपूर्ण से गोटे पुस्तक रूप आसले भी से स्वयं संपूर्ण कृष्ण नाम रूप भी से स्वयं संपूर्ण केवल अभिन्न हो कि कौन सी पावर कमी जाए नहीं जे कृष्ण हेले बहुत पावर रामचंद्र कम पावर नहीं सब समान पूर्ण हाँ हाँ भगवान भी सबुआडे अच्छा जोटा आज आप कहले अणु परमाणु ठू आरंभ करी घर कोण रे भी सब जगह अच्छा से जेकोसी रूप में रुहतु आम पाखे सब समय अच्छा हाँ तार एविडेंस मध्य साइंटिफिकली हमें पाइबो केमते जदि गोटे लुहाटे देखुछु से निर्जीव पड़िछे जते हमें साइंटिफिकली ताको भांगी भांगी जाउछु तार परमाणु जते देखुछु एटम ता भीतर भी एक्टिविटीज देखु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब बुलुचंती इलेक्ट्रॉन बुलुची ता माने कोन जदि एटा निर्जीव ता भीतर किछि एनर्जी अछि आ से एनर्जी हले भगवान भगवान कहते एनर्जी म पाऊ हाँ प्रभु जी आमे जदि अजाणत किसी भूल कर दउछु सेटा तापई कोन प्रायश्चित करियो पड़िबो ना तापई किछि दोष भी हम ऊपर लागियो ना एमति लागियोनी हरे कृष्ण प्रभु जी पदाम पदाम हम्म हम्म हाँ सुबह हम्म जेबे सुबह हाँ जेबे आसले कोन पिलानी प्रभु हाँ जी आउ थरे रिपीट कर दिन हाँ हाँ मु कहछु अज्ञानत रे हमें जेतेबेले भगवान को शरण न जाई किछि कार्य करछु सेते हमें कोटि कोटि पाप करछु अज्ञानत रे जेमति मु कहली हमें खाद्य टे खा सीधा मेंटेवा पय तो सेतरे जे कोटि कोटि पाप हो जाछु सेटा हमें शास्त्र को असले जानछु तो हमें इंद्र तृप्ति पय खाद्य टे रंधन करछु सेतरे कोटि कोटि पाप हो जाउछे ठीक सेमति हमें अज्ञानत रे प्रति मुहूर्त रे पाप करछु पाप रु बंचिया पय गोटे ही रास्ता होला तो भगवान को फिल्टर रूप ले भगवान का नाम न हो भगवान का शरण जाय जते करिवो सब कि चिंता तांको अर्पण करिवो तो हमको पाप स्पर्श करबा नहीं तो जदि भी किसी इंटेंशनली अनइंटेंशनली हे गला सेटा होची एक्सक्यूज माने क्षमा हे कहीं ना हमें भगवान को थ्रू से जिंस करछु
तो पाप भगवान ग्रहण करें। भगवान निजे कहते हम तो हम सर्व पापेभ्य मोक्षय में मास्तु कौन सी चिंता करना है तुम समस्त पाप को ग्रहण करेंगे धर्म शरण हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण कहतु भगवान को सृष्टि रे भगवान माने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड प्रभु आउ अन्य जो देवारी जो माने देवी गॉड सब भगवान को सृष्टि अछंती भगवान ही करछंती तो समस्त को जहा मु बुझुची विभिन्न विभाग दिया जाई सब विभाग पर गारहस्थ्य पई सब विभाग को संतुष्ट करवा कथा मु भावुची किंतु अल्टीमेटली जे मते पूजा करे मु सीधा सड़क से वैकुंठ पूजा है माने अल्टीमेटली मो पाको आसे और बाकी जो मान पूजा करंतु आराधना कर देवी गण को पूजा की बा तांको थरु जा तो इठी गोटे कथा मु जानची गणे नारायणी रुद्री अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते इटा हमें वर्तमान जो माने वैष्णव वर्तमान हमें जो गीता पाठ कला परी हमर मोरे जहाँ भी समस्या अच्छी बात डाउट होची तो क्लियर होची अपन को पचार के गीता पढ़ सारला परे फिर क्लियर आपन आपन को पचार छु आपन को उनका संदेह दूर कर तो इटा तेवी भी रहउची इटा काहे की शास्त्र लिखाई जोटे कि गणे नारायण रुद्री गणे नारायण कर भी रुद्र कर भी गणे सब और सौभाग्य गुरु को पूजा करे गणे सब का प्रार्थना करू ये कोन समान बड़ी कर इटा ठीक है गारस्ते जीवन हाँ नहीं नहीं आमे तो 10वां अध्याय पढ़िबो तळे सब जिन क्लियर हबो धीरे धीरे जे भगवान सब एक्सपांशन हेतंते आदित्यानाम अहम विष्णु रुद्राणाम अहम शिव आमे जो महादेव बोली कहतो से आ केनो तांकर ही गोटे अंश विष्णु बोली जो कहतो बहुत जन आदित्य जो 12 जन आदित्य अछंती तांका भितरे विष्णु जैसे श्रेष्ठ आदित्य पहले कृष्ण आउट ऑफ ऑल क्रिएटर जते सृष्टि करता अछंती ब्रह्मा केवल सृष्टि करता नहते आरे सह सह सृष्टि करता अछंती ता भितरे ब्रह्मा और से कृष्ण कर ही अंश कृष्ण एजेंस कहते आ जो देवी देवता हमें कहଛୁ देवी शक्ति शक्ति हेले कृष्ण निज एनर्जी कृष्ण कहते ना दैवी है सा गुणमयी मम माया दिलक्ष ये जो माया दुर्गा देवी हेले मोर ही शक्ति राधा रानी हेले मोर ही शक्ति सब हेले मोर शक्ति सब कृष्ण पार्ट एंड पार्ट तो अल्टीमेटली मैं जहाँ को भी पूजा करूँ कृष्ण को इनडायरेक्टली पूजा करूँ किंतु कृष्ण कहते जदि आमर ज्ञान नहीं ताले सेटा अविधि पूर्वक आज ही सेटा कहले हमें जहाँ को भी पूजा करूँ अल्टीमेटली कृष्ण को ही पूजा करछु ता कृष्ण पाख को ही जाऊँ किंतु आमर ज्ञान अच्छी कि नहीं से जिन जाना दरकार यदि आमर ज्ञान नहीं ताले सेटा अविधि पूर्वक यदि आमर ज्ञान अच्छी ठीक अच्छे कहीं आम देवी देवता को पूजा करि पारिबो धीरे धीरे भगवान कहिबे आमे सात्विक लोक माने देवी देवता को पूजा करते कहीं भगवत गीता मना करा कहीं ना अधिकांश लोक अज्ञानी तांकर ज्ञान नहीं कौन पाई देवी देवता को पूजा करते केवल इंद्रिय तृप्ति देवी देवता को पूजा करते से भगवत गीता कली जुगे देवी देवता को पूजा को मना कराए आ देवी देवता को पूजा रे जहाँ जहाँ नीति नियम अच्छी पालन करने पॉसिबल न कली जुगे तेणु जी भल हवा परिवर्तन खराब हो डिस्करेज करा गोटे जिनिसटा मैं देखुछु जोटा कि वागीश्वर धामकर माने ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हनुमान भक्त लक्ष लक्ष लोक माने सनातन धर्म कथा से कहते हनुमान जी हेले रामचंद्र परम भक्त ना से जने वैष्णव तेणु आमे मध्य जेतेबेले कृष्णकर सेवा करूछु भक्ति करूछु आमे प्रथमे प्रभुपादकर भक्ति करूछु सकाळ उठी जाऊ मंगल आरती करा जाए से गुरु को पूजा तो गुरु को थ्रो रे आमे कृष्ण को पाई परिबो आमे डायरेक्टली कृष्ण को पूजा कले पाइबा बहुत कष्ट ठीक सेमती से रामचंद्र को पाइबा पई हनुमान को थ्रो रे जाई परिबो आमे हनुमान जने परम भक्त सेतिरे कोनोसी भूल नहीं
राम कृष्ण को पाइबा पई बा नारायण को पाइबा पई आमे महादेव को थ्रू रे जाय परिबो। महादेव हेले परम वैष्णव, वैष्णव नाम तथा शंभु, तो शंभु को थ्रू रे आमे तांको पूजा कर परिबो। हरे कृष्ण। तो एडी भूल कौन होची ना बेले बेले कौन हुए आमे सेई देवी देवता को सर्वश्रेष्ठ बोली भाव दो, से भगवान बोली भाव दो। जर आमे कौन सी देवी देवता को पूजा करूछु आमे भाबुची जे यदि एई देवी देवता को थ्रू रे आमे सुप्रीम गॉड को पाखु पूजा करूछु सेटा ठीक। किंतु असुविधा कौन हुए किसी लोग सेई देवी देवता को भावी दियंती ए हेले सुप्रीम, तांको ठा ऊर्ध्व केही नांती, तो सेठी भूल जिंस हे जाउ। हरे कृष्ण तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। आज्ञा दी दिन हलो मो नेटवर्क प्रॉब्लम आज भी सही गोटे प्रॉब्लम होतला माने आपन कथा आसुजी कटि जावे तो मो दी दिन हला मो क्लास तो मोर भी जॉइन टिके करी नेटवर्क प्रॉब्लम अछि। अच्छा आपण कहार यूट्यूब रो वीडियो भी देख पारिबे। तो दी दिन हलो मो टोटली आपन क्लास अटेंड करि पानी का उडी जाउची पुणी आसुची मुखरे गोटे जागा को आसुची पुणी गोटे जागा जो आसुची छिडा सेठी किछ समय आसुची पुणी उडी जाउची से आपन सहित म जोड़ी ही करूनी आज तथापि अल्प अल्प शुणुची कटि जाउची आसुची सेटा बड़ प्रॉब्लम होची। तो प्रभु जोड़ा गोटे कहले नेटवर्क कि प्रॉब्लम गोटे कहले आज्ञा कि जे हम यदि भक्त है कि यदि भूल करिया तो जेटा भगवान हमको जे क्षमा कर देबे हम कमी तो नियाटा धर गोटे निया ताको भक्त भी पॉकेट रे पुरेले से पड़ियो आ जने साधारण लोक धरले भी से निया रे पड़ियो तो से जी भले जिनसटा खराब माने जो भूलटा ता पाई भी जो भूल हम पाई भी से सेटा केमति हमें भगवान हम हाँ आमे जेते बेले हम जेते रोग होची ଗୋଟେ ଛୋଟ एग्जांपल ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ରୋଗ ହଉଛି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବୁଝିଲେ ତ? ଶୁଭୁଛି ତ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଯେତେ ରୋଗ ହଉଛି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତ ଆମ ଯେତେ ରୋଗ ହଉଛି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ। हॉस्पिटल गले भी हमको कष्ट दिया होची, सेठी इंजेक्शन दिया होची, पित्ता मेडिसिन दिया होची, ऑपरेशन कर दिया होची, से भी कष्ट। किंतु ए दुईटा कष्ट भितर डिफरेंस अछि। गोटे हला हॉस्पिटल न जाय की कष्ट, आ गोटे हला हॉस्पिटल जाय की कष्ट। हॉस्पिटल न जाय की कष्ट रे कोन हुए ना हमें धीरे धीरे रोग हो जाऊ आ से रोग रे हमर मृत्यु हुए। धीरे धीरे कष्ट बढ़ी बढ़ी जाए हमें सेति में मृत्यु वरण। किंतु हॉस्पिटल जाय की जो कष्ट से भी कष्ट कष्ट फल रे हमें धीरे धीरे रोग हो। यदि हमें कष्ट लागे धीरे 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 तो कष्ट मुक्त हो जाओ। दिने दिने हमें और भल है कि घर को फेरी आसो। हाँ आमे हॉस्पिटल जेते जाई कष्ट पाऊ, बुझिले तो सेते बेले सही कष्ट माध्यम रे हमें रोग रु मुक्त हो। से हमको ऑपरेशन करंतु कि इंजेक्शन दियंतु कि पित्ता मेडिसिन दियंतु, धीरे धीरे हमको कष्ट लगे किंतु धीरे धीरे हमें रोग मुक्त हो, बुझिले तो? हरे कृष्ण। तो ठीक सेमिति आमे यदि भगवान का शरण रे आसी ना हो, आमे कार्य करूछु खराब कार्य किछि, से जो कष्ट सेटा हमको धीरे तळक को नहीं जाए। आमे भगवान का शरण रे जते आसी जाओ धीरे धीरे आमे जानि पारू एटा प्रथम प्रथम तो भूल हबो। हरे कृष्ण। प्रथम प्रथम जो भूल हबो तापरे धीरे धीरे हमें निजे को प्यूरिफाई कर दो आ हमें भूल करू ना, अजाणत भी भूल करू ना। तो ता माने भगवान का शरण रे आसी जो कष्टटा हमें पाऊ सेथिरे हमें धीरे धीरे ऊर्ध्व को जाओ, प्यूरिफाई हो। जदि बा बाहर जणे देखे दी जण जाक कष्ट पाउछंती, जणे कष्ट पाउची से नरक आड़ को जाउची आ जणे कष्ट पाउची से ऊपर को जाउची, मुक्ति आड़ को जाउची। सेटा हला डिफरेंस। तो तेणु आमे भक्ति सेवा सबले करबा उचित। हाँ बुझी पाले तो? हरे कृष्ण। आज्ञा प्रणाम। ठीक अच्छे आज तो समय भी है आसलाणी, ताले आज हम एटी समाप्त करूछु। काली आउथरे आपण मानक सहित देखा हबो आ एक सुंदर अध्याय सहित। मैं आपण को अनम्यूट करूची, चिंता हरे कृष्ण मंत्र कही समाप्त करिवो।
Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Rama, Hare 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 Hare. Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Rama Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हबो ही ये ଶୁଣୁନ ମୁଁ ଏଟା ଚାଲିବାକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ରାତି ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲେ କହିଲ କେମିତି କୋଉଟା ହେଲେ କଟିବ
तो ये है कि
करुणा
ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଦେନି खोल
खोजुଛୁ ସେ ସ୍କେଲ ହାଁ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଛୋଟ ସ୍କେଲ ନବୁ କାଲି କମ୍ପାସ ଆଣିଲୁ ନା କାହିଁକି ଛୋଟ ସ୍କେଲ ଆଣିବୁ ନା କଣ କହୁଛୁ ନା ଆଉ ସେ ବଡ ସ୍କେଲ ଚଲେଇବା ଏ ବିକାଶ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସ ତାକୁ ଶୋଇଛି ନା ନା ଲୋକ Hare Krishna, nah. Bunny, so. Nah. ସେଇଟା ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ପାଣି ନାହିଁ पानी है ना लाइट है अंकन त्रिभुज अंकन अंकन दरकार हुए सब स्केल गोटे सेपटे बड़ स्केल अच्छी ये भांगी मझिरू ना भांगी छोट हेलमेट बड़टा नहीं तो सेटा नहीं ये कोडी सिम वाला हां कोडी सिम अच्छी देखिए कोडी सिम এটা কোন ये जो कर दिया हां कोडी सिम कॉल तो सारा चिम कर दिया कोडी এটা উঠি যাইছে না এটা উঠে দেনা ভালো হবে এটা উঠেমি তা ভাগ দেখা হবে না ଏଗୁଡାକ ବା ରହିଛି ନା ଏଇଠି ରହିବ ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଯେମିତି ପାଚେରୀ ରହିବ ନା ସେଇଭଳିଆ ରହିବ ବରଫ ଦେଖାଯାଉଛି ଖେଳିବୁନି ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ତା ବିଲି ଗୁଡା କିଏ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବାଟେ ଏଇଟା ଉଠିବ ବାହାରି ନା ସବୁ ବୁଲିଲା ତଳେ ଖସି ପଇଲା ମୁଁ ସବୁ ବୁଲି ବଜିବ ସେ ଗଲା ଖାଏ ତ ବୁଲି ଦେଲାନି
से गाँव में छुट्टी के मारते ना पूरे दिन पे उठी राग ले माने भी नहीं उठी किसी उठी केवल कभी कोई तेरा दोनों को कष्ट नहीं है कौन कष्ट दिया बापा घर अच्छी बापा को जाना ना राजी चले पीट को ଜେଜେମା ତ ଲେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଲାଗିଲା ନା ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ନେଇଛୁ
ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି କଣ ତୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ? ମୁଁ 9:30 ଅଛି। ବାହାର ଜଲ୍ଦି ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ଆରେ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନଥିବ। ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନଥିବ। କିଏ ଡାକିବ? ବାଡ଼ଉ ମୋ ଆରେ କଣ ବାଡ଼େଇବ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବ ନା ମତେ ବାଡ଼େଇବ? ଜେଜେମା ବାହାର ଶୁଖେଇ ଦେ ମାନେ ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶୁଣ ଜେଜେମା ତୋର କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଏ ଦେ କହୁନ ତମେ ପଳେଇବି। ନା ନା ଖାଇନି।
ଆଜ୍ଞା Gogotsu? Gogotsu lagi. Gotra? Gotra? Nak. Gotra? Nah? Gotra uti pula ni cokala hopchi kan. Gotra.
वाह 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 बाबा हेलो स्वाहा ओम स्वाहा ओम सुधांशु शेखर आंगुली खाइन स्वाहा 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 सुधांशु शेखर आंगुली खाइन स्वाहा स्वाहा Daddy. This is my black. Sorry, I'm not
ଧରା ପଡିଛୁ ଜନ୍ତାରେ କଣ କରିବୁ ବନ୍ତାରେ ଧରା ପଡିଛୁ ଜନ୍ତାରେ କଣ କରିବୁ ମନ୍ତୁରେ ଧରା ପଡିଛୁ ଜନ୍ତାରେ ମନ୍ତୁରେ उत्तरायण चतुर्भुज तिंडी Hey, you!
हाँ किए कौन कुछ ଆସିବ ବୋଲେ କିଛି କହୁନି ତାହେଲେ ଆଉ ଭାଇ କିଛି କହୁଥିଲା ନା କିଛି କହୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଘରେ ଯାହା ବୁଝି ସଜଣୀ ରାଜା କରୁ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ଚଳୁଛି ସେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ସବୁ ନାଟକ କଲେଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଦେବୁ ଖୁବ ହୁସିଆରେ କହିଲା କାହିଁକି ଆଉଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ କି ତୁ ପୁଣି ଜାଣିଲୁ ମାନେ ମୋ କତିରେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେଣି କଣ ଲୋକ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଖୁବ ହୁସିଆରେ ଚଳୁଥିବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଇକି ଡାକ୍ତର ଚେଞ୍ଚ ଖାଇକି ନେଇକି ବାଦାମ ବାଟରେ ଶୋଇ ଦଉଥିଲା ସେଟା ସବୁ ସେ ଭୁଲିଗଲାଣି ଆଉ ବାହାଘରଟା କଲେ ଯିଏ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଚୌପତିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଥର ଯଦି ବାହାଘର କରିବ ତୁ ଦେଇଦବୁ ତାକୁ ତା ଝିଅକୁ ପଇସା ଇଏ ଯିବ ତାକୁ କହିଦବୁ ମଙ୍ଗଳା ହାଣ୍ଡି ବସି ସେ ନଥିଲା ଇଆଡେ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ସେ ନଥିଲା କହିଦେଇଛି ତାକୁ ପଠେଇଦବୁ ମଙ୍ଗଳା ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଯଦି ଭଲ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଚଳ କିନ୍ତୁ ମୋ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଭଲ ମୁଁ ଥିମେ ନଥିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ମୁଁ ଆଇନି ଚୁପ୍ କଣ ପାଇଁ এটা কি চোরকাটিয়া কাମ କି ତୁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ତୁ ସାଇଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନୁ ସେଦିନ ତାକୁ କାଲି କଣ କହିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲି ତା ମୁହଁଟା କୋଳ ଟିକିଆ
ଏମିତି ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା ପଳେଇଲା ଇଏ ଏକାଥରେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ମୁଁ କହିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କଣ କହିବି। ମୋ କତିରେ ରଙ୍ଗ କହୁଛି ବାସ କହୁଛି ଦାଦା କହୁଛି କଥା କହିଦଉଛ ବହୁତ ମିଛୁଆ Damn chill. When I got it, I don't know. Hi, hello. Hi, hello. Hi, hello. ସେ ତୁ ମମି କା ଡାକୁ ତୁ କର ତୁ କାମ କୋଲ କଣ ହଉଛି କୋଉଠି ଦୋକାନ କଣ ହଉଛି କାଗଜ ବାହାରି ପଡୁଛି ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଧରିକି ବସ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛି ସମସ୍ତେ ଧରିକି ବସ
कहीं तो भाई देरो का बड़ा टिके को देरो कौन ना बड़े ओटा मारी तुम धरी के तो कंट्रोल लाइन तो बुझिबू बुझिबू तो बोल दे तू मैं खापर में से चाटियो हम चाट दो दे मुझे खाई मुझे आगे ये कर दे मैं जोर ही पड़े के तो प्रणाम दे प्रणाम
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी, हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण। आपणकर कीर्तन अछि? ठीक अछि माता, आप करो। हरे कृष्ण धनंजय प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक अछि माता जी, आपण आज्ञा कीर्तन करन। आज्ञा प्रभुजी, स्टार्ट करो। हरे कृष्ण, समस्त प्रणाम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वैष्णव भज निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए जे छायाए जगत जुड़ाए हे ननिताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना दृढ़ करी धर निताएर पार दृढ़ करी धर निताएर पार से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार सेई पशु बड़ दुराचार सेई पशु बड़ दुराचार निताय न बलिल मुखे मजिल संसार सुखे विद्याकुले की करिबे तार विद्याकुले की करिबे तार विजय निराणा मतहया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य परिमा असत्य रे परिमा निताय करुण ब्रजे
सेंटेंस कर दे सकती निताय चरण सत्य ताहार से बकनित्य निताय पद सदा कर आशा निताय पद सदा कर आशा नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी राखो रंगा चरणेर पासा राखो रंगा चरणेर पासा निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल ओहो मैं जे पढु रही ये हैंड राइज करथुंते एटा देखो देखो हरे कृष्णा म्यूट हुंतु ना कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा धनंजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी को होस्ट कर दियंतु प्रभु जी आपण जो सी होस्ट हेइछंती मो इटा खोलिला बेलकू प्रभु जी होस्ट अछंती ऑलरेडी आडे लाइव चालुची मते होस्ट न कले तो मु करि परिबिनी डिस्प्ले करि परिबिनी। हां प्रभु जी म्यूट करू नाहंती म्यूट रे अछंती। हरे कृष्ण प्रभु जी कौन करा जीवो कोन होस्ट हेले प्रभु जी मु केमती होस्ट हेइ परिबि जने होस्ट तिला हेइ परिबि ना नहीं से प्रभु केमती होस्ट हेइ गले की जाने मु तो एटा जानिनी मु खोलला बेलकू मु जॉइन कला बेलकू प्रभु जी जॉइन करछंती आज होस्ट अछंती। नहीं प्रभु जी मु तो देखले आपण होस्ट थिले ना ना मु नथिली से होस्ट थिले। ओहो मु जॉइन कला बेलकू से होस्ट थिले आ एटा लाइव चालुची से किछि तो क्लास चालुतला कि मु जानिनी से क्लास ता एंड हेतिबो बोधे प्रभु जी कर रहि जाइतिबो ना प्रभु जी प्रभु हमर किसी क्लास तो नाही इथरे आपण कर ही 5 टा क्लास ए तो ए प्रभु जी सखाळे क्लास करूचंती माने हम डिभोटी इस क्लास करूचंती आगे आगे ताले से तो केमती अछि हां केमती कोन ना सकाळु से जॉइन ही अछंती कि जानि होस्ट केमती गले हमर तो प्रभु जी लॉक कर देले ना बंद कर देले क्लास ता मानस प्रभु हां जी केमती होस्ट तो अछंती से उठो भी ना कहू भी ना। हरे कृष्ण प्रभु जी धनंजय प्रभु प्लीज कोऑपरेट करंतु मते। हरे कृष्ण म्यूट है कि बोधे जानि पार नाहंती बंद कर देइछंती जानि पार नथे ई कि नंबर कहा पाखरे थिबो धनंजय प्रभु कर अटेम नंबर भी केमती जानिबा हमें प्रभु जी लीव करी सेपटे पचारुची हमर सेपटे क्लास होची भक्ति विक्ष क्लास मु पचारी आपा जो ताका नंबर थिबो। हरे कृष्ण आगे आगे ठीक है देखो तो माता जी एरे पुणी लाइव चालुची केमती लाइव चालुची। हरे कृष्ण लो
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक अच्छी मु मंगलाचरण कर हरे दउची। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक अच्छी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे हम श्री गुरु श्रीजूतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। उपस्थित भक्त जनों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रणाम। इस्कन मंगलुरु तरफରୁ ଆଜିର ଏଇ हरे कृष्ण प्रभु। ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।
हरे कृष्णा समस्तु हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा धनंजय प्रभु जी प्लीज मते आपण होस्ट करंतु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण देवदत्त प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी एटा केमती करा जीव प्रभु जी होस्ट अछंती एटा केवल मानस प्रभु ही जहाँ किसी करि परिबे एटा आउ मु कहीं तो से चाहूची धनंजय प्रभु किसी रेस्पोंड भी करना हंदी ना ना तांकर नंबर जदी किछि थिबो कि कोन करा जाय परियो तो डिस्प्ले करि परिबिने ताहले हाँ ओनली होस्ट कैन डिस्प्ले लिखा से शेयर करि परिबे ना शेयर भी करि धनंजय परिबे हरे कृष्ण कोन करा जीव किसी करि होबनी अच्छा एथिरे किछि चालुथला कि लिंक रे अलगा किछि क्लास होतला नहीं नहीं आपण माने केमिति होस्ट हेगिरी माने लेफ्ट हे जाइछन्ती सीटे होस्ट पळैछ नाइ प्रभु जी मु होस्ट नथिली मु जॉइन कला बेले को एटा लाइव अछि आ एथिरे से होस्ट अछन केवल से जॉइन करते धनंजय प्रभु जी थिले एवं से लाइव थिले मु देखली लाइव किमती हला मु तो लाइव करी नै कि मो मोते से लाइव धनंजय करिया पात्र से केमिति हेले से लाइव भी अछि आ से होस्ट भी अछंती मु जॉइन कला बेले को से होस्ट थिले हाँ 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 मु लेफ्ट ही नै कि किछि रे मु जॉइन कला परे बिल्कुल लेफ्ट ही मु ताको मेसेज भी पठेली चैट रे लिखि पठेली गोटे मिनिट मु देखुछ आगे किछि आरंभ करन मु देखुछ ठीक अछि प्रभु ठीक अछि ताले पिला माने किए सब काली आमे करथिले अच्छा कीर्तन किए को सब अभ्यास करछंती जो हमर कीर्तन करा हेतला कारण कि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा के हरे करि कृष्ण परिबे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ठीक अछि प्राची